इकबाल का जो मैंने किया, माइक खोलें उनका, इकबाल साहब का जो मैंने किया वो आपके सामने है, कोई ढकी छुपी नहीं। क्या एक सिपाही एहलकार उनके सामने बोल सकता है जिसको मारा गया? क्या जो यहाँ पे गेट नंबर 1 पे 2 लोगों को मारा गया हो सकता है? क्या यहाँ खड़े होके जुनेद अकबर को और सलीम दादा को जो गालम गलोच की गई, क्या वो भी मुनासिब था? क्या ये लोग जो जवाब नहीं दे सकते, उन लोगों को किसने प्रोटेक्ट करना है? मैंने प्रोटेक्ट करना है। अपने मेंबर्स को मैंने प्रोटेक्ट करना है, मैंने डिसिप्लिन हाउस में मैंने रखना है। यहाँ लोग मेहनत करके आते हैं, उनको बात नहीं करने दी जाती, वो एक अलग सेपरेट है। यहाँ डीजी को गालम गलोच की गई, मैंने उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर मैं अपने एमएनएज और एम्प्लॉइज ऑफ नेशनल असेंबली को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मुझे यहाँ नहीं बैठना चाहिए। ये आप बात कीजिए थोड़े में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ एमएनए इकबाल आफरीदी। आज मैंने स्पीकर अयाज सादिक साहब को सुना, हमारे लिए मुहतरम है, लेकिन ये कुर्सी, ये 25 करोड़ के आवाम की नुमाइंदा कुर्सी है और इस पे बेटा ये सादिक व अमीन होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। और आर्टिकल 61-62 ये हर उस बंदे को जो अवामी नुमाइंदा और इस कुर्सी पे बैठा हो, वो इसको बिल्कुल क्लियर हिदायत और आर्टिकल के थ्रू इनकी झूठ, गलत बयानी और करप्शन, ये तीनों चीज़ें इनके सादिक व अमीन जो ना हो इस कुर्सी पे बैठना कत्ती न तो आईन के दायरे में आता है और न कानून की। आज की जो गुफ्तगू है मेरे हवाले से कि उन्होंने ऐवान का वकार मजरू किया, तो मुझे बताए कि जो 12 एमएनएस को उठाए गए, तो क्या इन झूठ से आप कस्टोडियन हैं इस ऐवान की, और आपकी जिम्मेदारी बनती थी कि बाहर से इदारों के लोग आए और यहाँ से एमएनएस को उठाया गया, आपकी जिम्मेदारी थी, तभी आपको यह मुस्तफी होना चाहिए था, लेकिन आप खामोश रहे। अभी मेरे हवाले से जो आपने कहा कि उन्होंने सिपाहियों पे हाथ उठाया, तो मुझे कोई एक सिपाही तो बताए कि मैंने उस पे हाथ उठाया हो। डीजी के हवाले से जो मीडिया, उनके हवाले से जो आपने गुफ्तगू की, उनके मैसेजेस मेरे पास है कि वो रोज़ाना के हिसाब से पैसे मांगते हैं, रोज़ाना के हिसाब से वो पैसे लेते हैं, और इसके बावजूद भी जो हम ऐवान में वहाँ पे स्पीच करें तो उनकी वीडियो हमें प्रोवाइड नहीं करते। तो लिहाजा रही अपने लोगों की बात, वो तो आप ऐवान में कुरान लेके आए कि गाली किसने दी, तो तभी पता चलेगा कि गाली किसने की और इल्ज़ाम किस पे लगा रहे हो। लिहाजा आपने बजट से जो मैंने पूरी मेहनत की थी, आपकी जो 200% आपकी महंगाई है और 7% आप ये गवर्नमेंट सर्वेंट की तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, तो मुझे बताए कि 200% आप महंगाई कर रहे हैं। महंगाई आप लोगों की वजह से है, आपने महंगाई के लपेट में पूरे पाकिस्तानी अवाम को लाया, और आप इन लोगों को जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उनको 7% उनकी तनख्वाह में इजाफा कर रहे हैं। तो मुझे बताया कि इनमें ये फाके करेंगे, ये चोरियाँ करेंगे। तो लिहाजा जिस तरह ये 16-17.6% आपने डिफेंस के लिए मुख्तस किए और रखे और रिलोकेट किए बजट में, तो मुझे बताया कि आपने एजुकेशन और हेल्थ के लिए क्या रखा कि एजुकेशन से एक एजुकेटेड माशरा वजूद में आता है और हेल्थ से एक सेहतमंद माशरा वजूद में आता है, तो आपने उसके लिए क्या रखा। लिहाजा अफसोस की बात है कि जिस तरह आप उन नुमाइंदों को जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो आपकी करतूत व आप लोगों की बजट, जो जालिमाना बजट तैयार करते हैं, दुश्मन बजट तैयार करते हैं और आप आवाम को धोखा देते हैं, और ऐसे नुमाइंदों को जो वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और वो आप लोगों को इन चीज़ों से रोकते हैं, आपको हाईलाइट करते हैं, वो चीज़ें जो आप आवाम पे बोझ डालते हो, आप उनकी मेंबरशिप सस्पेंड करते हो, उनको बजट इजलास से आउट कर देते हो। तो लिहाजा झूठ ना बोले, आप मेरे साथ डिबेट करें कि जब आप इस अपोजिशन कुर्सी पे बैठे थे तो क्या आपने नहीं कहा कि जब आर्मी चीफ आए उसके माथे पे
پسینہ تھا اور اس کی ٹانگیں کانپ رہے تھے، تو مجھے بتایا کہ کیا وہ چیف اس ریاست کا چیف نہیں تھا، آرمی چیف؟ تو کیوں جب کرسی ملتی ہے تو آپ خاموش رہتے ہیں، تعریفیں کرتے ہیں، پالش لگاتے ہوں، اور جب آپ سے کرسی چھین لی جاتی ہے تو آپ پھر مخالفت کرتے ہو؟ یہی آپ کی ایمانداری اور اخلاص ہے، یہی آپ کے قانون و آئین کی پاسداری ہے؟ اس طرح نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا یہ بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن ان کو کلیئر کروانا میرے ساتھ، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میں نے کسی پہ ہاتھ اٹھایا ہوں، پہلی بار جب میں گیٹ 1 پہ آیا تھا اس وقت بھی آپ نے میری ممبرشپ سسپینڈ کی، جب وہاں پہ آپ نے پھر موشن کے ذریعے میری ممبرشپ بحال کی اور مجھے پتہ چلا اور میں آ رہا تھا، میں نے 1 گھنٹہ ٹائم دیا سیکورٹی کہ جتنے بھی وہاں ذمہ وار تھے، میں نے کہا پوچھ لو وہاں سے، پتہ کرو کہ میں بحال ہوں تبھی میں نے جانا ہے۔ 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد بھی وہاں پہ مجھے ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو کو وہاں پہ روکا گیا، میں کھڑا رہا، تبھی میں نے اس کے لیے کچھ الفاظ استعمال کیے جو میرا حق بنتا تھا۔ میں عوامی بندہ ہوں، میرے بھی یہ استحقاق ہے، اور استحقاق آپ خوب سمجھتے ہیں کہ ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو کا، ایک ممبر قومی اسمبلی کا استحقاق کیا ہوتا ہے۔ ایک سپاہی وہ روکتے ہیں، وہ پکڑتے ہیں۔ کل بھی آپ لوگوں نے وہاں پہ ممبر صوبائی اسمبلی کو، منسٹر صاحبان کو وہاں پہ ڈنڈے مارے ہیں، ان کو زخمی کیا ہے، تو کیا یہ اس کا استحقاق مجروح نہیں ہوا؟ تو لہٰذا میں بڑے احترام سے کہ میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں، میں چیلنج کرتا ہوں، اور میں ٹوٹلی جو یہاں پہ اسمبلی بزنس کا حصہ رہا ہوں، میں نے نہ تو آئین و قانون کی وائلیشن کی، نہ ہی میں نے یہاں پہ رول جو ہے نا وہ وائلیٹ کی ہے۔ لہٰذا آپ 2 نمبری کرتے ہو، آپ غلط بیانی کرتے ہو، آپ اس جو کسٹوڈین ہوں اس کی آپ حقدار نہیں ہو۔ اگر آپ حقدار ہوتے، آپ ایک ذمہ وار بندے کی حیثیت سے یہاں پہ کام کرتے، آپ نیوٹرل کام کرتے، وہ آپ ڈائریکشن پہ نہ چلتے، تو میں اس وقت جو سمجھ رہا تھا کہ آپ ریزائن کر جائیں گے، جو 12 مہینے یہاں سے اٹھائے گئے، تو اپنی گریبان میں جان کے دیکھو کہ آپ نے کیا ہے، آپ نے کون سے الفاظ اپوزیشن کے وقت استعمال کیے، اور اب بھی 1 کروڑ عوام کا ووٹ لے کر ایک پبلک ریپریزنٹیٹیو کو اپنے حق سے محروم کیا، جو عوام کا حق تھا کہ بجٹ میں بیٹھے، وہ اپنے حلقے کی نمائندگی کرے۔ لہٰذا جھوٹ نہ بولے، میں ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوں۔